свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Хочу я быть ближе, ближе к Тебе. Пусть небо реальностью станет моей. Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторят. Аллилуйя, святой, святой, всемогущий, Ты велик. Кто достоин, кто сравнится с Тобою, Царь наш, Ты велик. Хочу я быть ближе, ближе к Тебе. Пусть небо реальностью станет моей. Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторят. Аллилуйя, святой, святой, всемогущий, Ты велик. Кто достоин, кто сравнится с Тобою, Царь наш, Ты велик. Аллилуйя, аллилуйя, святый, святый, всемогущий, Ты велик. Кто достоин, кто сравнится с Тобою, Царь наш, Ты велик. Как воск растают горы перед лицом Его, силы тьмы трепещут перед именем того, кто вознесен над всеми, быв умершим воскрес. Кто сможет устоять перед Его величием, 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 величием. Аллилуйя, святый, святый, всемогущий, Ты велик. Кто достоин, кто сравнится с Тобою, Царь наш, Ты велик. Аллилуйя, святый, святый, всемогущий, Ты велик. Кто достоин, кто сравнится с Тобою, Царь наш, Ты велик. Аллилуйя. Велик, велик, велик Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Название темы сегодня L'appellation du thème d'aujourd'hui, «Даю тебе совет». je te donne un conseil. Или по-другому «Советую тебе». То же самое. Je te conseille. C'est la même chose. Эти слова, они взяты из одного стиха, который будет основным сегодня. Ces paroles sont prises d'un verset biblique qui sera la base d'aujourd'hui. Точно как же я говорю, даю тебе совет, De la même façon que je dis que je te donne un conseil, точно я также нуждаюсь в этом совете. et de la même façon, moi aussi j'en ai besoin. Поэтому это название темы моей. Voilà pourquoi c'est le thème de, c'est l'appellation de mon thème d'aujourd'hui. Мы можем открыть с вами книгу Откровения. Nous pouvons ouvrir avec vous le livre de l'Apocalypse, 3 главу. le chapitre 3. Мы будем говорить
Я буду опираться на текстики, которые касаются Лаудикийской церкви. Je veux m'appuyer sur les versets qui parlent de l'église de Laodicée. Я не буду говорить именно об этой церкви, то есть я просто беру эти стихи, чтобы обосновать мою проповедь. Je ne veux pas parler en détail de cette église, mais je veux prendre les passages bibliques parlant de cette église pour donner mon message d'aujourd'hui. Амин. Amen. И я читаю с 14 стиха. Et je lis à partir du verset 14. И ангел Лаудикийской церкви напиши: так говорит Амин, свидетель верный и истинный, начало сознания Божия. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Знаю дела твои, ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Теперь я читаю дальше. Это оттуда я взял именно это название проповеди. Et je continue, c'est de là où j'ai l'appellation du thème d'aujourd'hui. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видно было срамота наготы твоей, и глазную мазью, помажь глаза твои, чтобы видеть. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc Итак, будь ревностен и покайся. du zèle et répands-toi. Вот стою в двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Побеждающему даст сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Поэтому, как я сказал, что название взято из 18 стиха. Comme je vous l'ai dit, l'appellation du thème d'aujourd'hui, je l'ai pris du verset 18. Это была конкретная поместная церковь. Et on parle d'une église qui était dans une ville. Это, конечно, 7 церквей. Это 7 церквей, это последняя церковь, это последнее послание к этой церкви было. C'est 7 églises. On parle de la dernière église par rapport à ce message. И некоторые богословы говорят, что пророчески это церковь последнего времени, в которой мы живем. Et il y a d'autres qui disent que c'est la prophétie de l'église que nous vivons ces derniers temps. То есть церковь, наше время, наши дни, последнее C'est-à-dire que время. l'église de nos temps aujourd'hui. И эта церковь Et cette église была в городе Лаодикея. était dans la ville qu'on appelle Laodicée. Это был богатый город, C'était une ville riche, очень развитый. très développée. Были там очень известный медицинский центр, Il y avait un centre médical qui était très reconnu, который был известен по лечению, особенно глаз.
qui était reconnu dans le traitement des problèmes avec les yeux. И люди были очень состоятельны в этом городе. Et les gens étaient très riches dans cette ville. И понятно, что когда мы говорим о городе, Et и on, эти люди, которые там были, они также часто были в церкви. Значит. et on comprend quand on parle de la ville, les gens qui étaient dans cette ville, ils étaient aussi membres de l'église. Amen. Amen. Мы видим слова Иисуса Христа к этим людям. Et nous voyons les paroles de Jésus-Christ pour ces hommes. Он говорит, я знаю дела твои. Il dit, je connais tes œuvres. Я знаю твои дела. Il dit, je connais tes œuvres. Оказывается, Бог знает все наши дела. Et ça veut dire que le Seigneur connaît tous nos œuvres. Даже когда нам кажется, что Он не видит, Même si nous avons l'impression qu'il ne nous voit pas. но Он все знает. Mais lui, il connaît tout. Значит, все видит. Ça veut dire qu'il voit tout. Он, если очень честно, не обличает их резко о каком-то конкретном грехе. Et s'il faut être clair avec vous, quand vous êtes dans un péché, le Seigneur n'apporte pas un jugement direct. Если будет конкретно, что в этой ситуации он не обличает эту церковь о конкретном грехе, как он это делал, допустим, с 6 предыдущей церкви. Он говорит, что имею против тебя это, имею против тебя это, имею против тебя. Здесь он не говорит, что имею против тебя. Он ставит какой-то, он как бы, ну, он констатация факта, да? То есть он констатирует. Et dans cette église, le Seigneur ne leur réprimande pas concrètement qu'il a fait pour les 6 autres églises, mais ici, il fait le constat des faits. И хотя он и не указывает конкретный грех, но мы видим, что его реакция такая очень жесткая. Et nous ne voyons pas qu'ici, qu'il montre un fait concret, mais sa réaction est forte. Он говорит, я извергну тебя. Il dit, moi, je peux te vomir. О чем речь идет? Почему вроде как нету конкретного вот такого, что вот ты этим грешишь? De quoi on parle? Bien que ici on ne voit pas qu'il dit concrètement, tu pêches par rapport à ceci. Ну, здесь, конечно, написано, Ici, il est écrit, что ты не холоден, et que tu n'es ni froid, и ты не горяч. ni bruyant. Очень интересное состояние, C'est un état qui est très intéressant, в котором пребывает часть общества или же часть церкви, où se trouve souvent la société ou bien une partie de l'église, часть верующих. une partie des chrétiens. Причина это Ce qui fait que les gens soient dans cette situation, ни горячим, ни холодными. de être ni froid ni bouillant, Все зависит от взаимоотношений с Богом. tout dépend de la relation que nous avons avec Dieu. Аминь. Amen. Здесь то, что используется именно сама эта ситуация, Ici, ce qu'on utilise par rapport à cette situation, это то, что мы на русском языке можем назвать как равнодушие. et c'est ce que nous appelons en russe l'indifférence en français. Это равнодушие. C'est l'indifférence. Что такое равнодушие? Que veut dire indifférence? Это состояние человека, в котором он не проявляет ни малейшего интереса к чему-либо. Et c'est un état où une personne ne prend aucune initiative. То есть можно говорить слово там, апатия, безразличие, черство сердца. То есть ему все равно. On peut parler des mots comme de l'apathie, sans émotion, peu égard, Как говорят sans cœur. в народе, моя хата с края, то есть из этой серии. Comme on dit dans la société, ma maison c'est celle de ma dernière maison, donc c'est de cette série qu'on parle. Смотрите, не сделав ничего хорошего, Vous voyez, il n'a rien fait, rien de bon. и также ничего, казалось бы, плохого, C'est comme s'il n'a également rien fait de mauvais. он вроде как ничего не делает. On peut avoir l'impression qu'il n'a rien fait. То есть ни хорошего, ни плохого, ни горячий, ни холодный. Il n'a rien fait de mauvais ni de bon,
ni froid, ni bouillant, ni dobrava, ni plakova. ni rien de mal comme rien de bon. I ljudi обычно мы это называем такое состояние, он нейтральный человек. Et d'habitude, les gens, on appelle cet état un état de neutralité. Да, я нейтральный. Il dit, moi, je suis neutre. Но когда мы рассматриваем внимательно Библию, Et quand nous regardons de façon attentive la Bible, Бог не нейтрален. Dieu n'est pas neutre. У Бога есть всегда позиция. Le Seigneur a toujours une position. У равнодушия есть также другая история в Библии, которую могу привести. Dans l'indifférence, il y a encore une autre histoire dans la Bible que je peux partager avec vous. Это Евангелие от Луки, C'est l'évangile de Luc, 10 глава. le chapitre 10. История о добром самарянине. C'est le proverbe par rapport au bon samaritain. Знаете, написано, Il est écrit что шел священник, qu'il y avait un sacrificateur qui marchait. то есть шел священник, Il y a un sacrificateur qui marchait. и он, я не буду эту историю, он проходил мимо, и он увидел человека, который лежал весь в крови избитый, израненный. Il passait, il a vu quelqu'un qui était au bord de la route, qu'on a bien tapé, qui était ensanglanté, qui était là par terre. Это Лука 10 глава, 30 стиха и ниже там. C'est l'évangile de Luc, le chapitre 10, le verset 30 jusqu'à 35. И после него он ничего не сделал. То есть священник прошел, увидел, но ничего не сделал, он пошел дальше. Et le sacrificateur est passé, il a vu, il n'a rien fait, il est parti. Потом был левит, Après, il y avait un lévite который прошел, qui passait également. он увидел, Il a vu, тоже ничего не сделал. il a également rien fait. Потом был, так скажем, самарянин, Et après, il y avait un samaritain который тоже проходил по той же дороге, qui passait également par le même chemin. но тот он отреагировал. Mais celui-là, il a réagi. То есть люди, которые, казалось бы, по их долгой службе, Et les gens qu'on pouvait penser par rapport au fait que ce sont des gens qui servent, они, по идее, должны были оказать сострадание, или любовь, или помочь. ce sont ces personnes qui devaient démontrer de la compassion ou bien aider. Они прошли мимо. Ils sont passés à côté. Человек, от которого, казалось бы, не ожидали, Et la personne de qui on ne pouvait pas attendre cette compensation, он что-то сделал. il a fait quelque chose. Дело в том, что Il s'avère que и священник, и левит, et le sacrificateur et le lévite, они проявили то, что называется малодушие. ils ont démontré ce qu'on appelle l'indifférence. Равнодушие, вернее. Индифференс, равнодушие. L'indifférence. То есть, они увидели, C'est-à-dire qu'ils ont vu, они по ситуации плохого не сделали. То есть, в том смысле, что они не добавили ему боль. par rapport à la situation, ils n'ont rien fait du mal, on ne lui a pas ajouté encore un mal, То есть, они не добили его камнями, там нет. ils ne lui ont pas jeté les pierres, Хорошего тоже ничего не сделали. ils n'ont pas également rien fait quelque chose de bon. Потому что они не помогли. Parce qu'ils n'ont pas Они aidé. просто прошли. Ils sont juste passés. Но не сделав Le ни fait- доброго, Le fait de ne rien avoir fait de bon, ни плохого, ni rien de mauvais, все равно они что-то сделали. mais de toutes les façons, ils ont fait quand même quelque chose. Амен. Amen. Они сделали что-то неправильное. Ils ont fait quelque chose qui n'était pas comme il devrait l'être. Это пример C'est un exemple равнодушия. de l'indifférence. Потому что очень часто Parce que souvent, нам кажется, il nous paraît что если я что-то, как бы заявить, что я не замечаю, et si je fais comme si je ne remarque pas quelque не chose, поучаствую, je ne participe pas, то я чист. ça veut dire que moi, j'ai les mains propres. Пилат тоже умыл руки свои, Pilate a également lavé ses mains, как казалось бы. comme cela devrait être. Он как бы сказал, я мою свои руки, но мой не мой руки. Et comme il a dit, il a lavé les mains. Que tu laves ou tu ne laves pas les mains, Ты мог что сделать. tu pouvais faire quelque chose. Амен. Amen. Амен. Amen. Поэтому эта история
показывает нам, Voilà pourquoi cette histoire nous montre что равнодушие не обязательно означает, что мы какое-то действие совершили, конкретное действие. l'indifférence ne veut pas dire que nous avons fait quelque chose de concret. Отсутствие действия также является равнодушием. Le manque de l'action est également de l'indifférence. Отсутствие действия также является действием. Le manque de l'action est également une action. Амен. Amen. Амен. Amen. И когда мы возвращаемся к тому, что мы читаем здесь из книги Откровения, Et quand nous revenons à ce que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, написано il est écrit «Не холоден, не горяч». ni froid ni bouillon. Очень интересно. C'est très intéressant. Когда человек холодный, Quand une personne est froide, он хоть осознает, что я холодный, что мне нужно идти к теплу. il reconnaît au moins que j'ai froid, j'ai besoin d'aller vers quelque chose qui est chaud. Или когда человеку жарко, Ou bien quand une personne a chaud, как эти 4 дня назад, которые были у нас, comme les 4 jours que nous avons eus ces derniers temps, мы все осознавали, nous avons tous reconnu что нужно найти источник воды. qu'il fallait chercher la source d'eau. Или, то есть, нужно какое-то действие предпринимать. Il fallait prendre une action. Но когда человек вроде как не знает ни одно, ни другое, Quand une personne ne connaît ni l'un ni l'autre, это очень плохо. c'est très mauvais. Равнодушие в этом смысле L'indifférent dans cette situation, это как признак отсутствия воли у человека. c'est une démonstration qu'il manque la volonté à cette personne. Но мы должны понимать одно. Когда Бог создал человека, Он дал человеку что? Свобода выбора, воли. Vous savez, quand le Seigneur a créé l'homme, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné la possibilité de choisir. У нас есть воля, у нас есть свобода выбора. Nous avons la volonté, nous avons la possibilité de choisir. Поэтому самый, в этом смысле, даже большой грех в этом здесь, Dans ce qu'on a lu, le grand péché ici, это именно то, что человек не использует ту волю, которую Бог дал ему. c'est que la personne n'a pas utilisé la volonté que le Seigneur lui a donnée. Бог дал волю тебе. Le Seigneur t'a donné la Бог volonté. дал волю мне. Le Seigneur m'a également donné la volonté. Для того, чтобы человеку покаяться, Pour que la personne puisse se repentir. нужно, чтобы я осознал и принял. То есть где-то внутри меня есть, я принимаю решение. То есть моя воля участвует в принятии решения. Pour repentir, je dois reconnaître et ma volonté doit participer du fait que je vais repentir. C'est une décision. И если Et si человек, une personne, так скажем, безвольный, disons une personne sans volonté, то этот человек не сможет не покаяться, et que cette personne ne peut pas se repentir, потому что, во-первых, нет осознания своего положения, parce qu'il n'y a pas la reconnaissance de sa position, и второе, нет этой силы, которая даст ему толчок et en deuxième, воли, волевое решение. il n'y a pas cette force qui va lui donner un pouce comme la volonté. Поэтому воля, которую Бог дал, каждому очень важна. Voilà pourquoi la volonté que le Seigneur a donnée chacun d'entre nous est très importante. Без воли, понятно, что без воли Божьей никто не может покаяться, но также Бог, ты не покаяться, если ты не захочешь покаяться также. Bien sûr que sans la volonté de Dieu, personne ne peut se repentir, mais toi-même, si tu n'as pas la volonté, tu ne peux pas non plus se Без repentir. воли Божьей никто не может покаяться, но также без твоей воли, то есть Бог не сможет тебе покаять насильно. Ça veut dire que sans la volonté de Dieu, personne ne peut se repentir, et sans ta volonté à toi, le Seigneur ne peut pas faire que tu puisses te repentir de force. Написано здесь, Il est écrit, ни горяч, ни холоден. ni bouillon, ni froid. Если хоть он знал, что он холодный, Et s'il savait qu'il était au moins froid, он мог бы поискать что-то. il pouvait chercher quelque chose. Или если знал, что я слишком горячо, Et si tu savais que tu étais он тоже что мог bouillant, поискать. tu aurais pu chercher aussi quelque chose. То есть, как у нас говорят в народе очень просто, ни рыба, ни мясо. Comme on dit en russe, ni poisson, ni viande.
Просто так. Ça dit juste comme ça, simple. Такое не бывает. Cela ne peut pas exister. Обычно люди хотят прятать что-то в этом. D'habitude, les gens veulent cacher quelque chose quand ils disent cela. Они не хотят брать какую-то ответственность, какую-то частность, какую-то позицию, быть в какой-то позиции. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité, ils ne veulent pas non plus montrer leur position. Но дело в том, что в делах Божьих Le problème est que dans les affaires de Dieu, нельзя просто течь по течению. tu ne peux pas juste aller comme tout le monde. Потому что или ты холоден, или ты горяч. Parce que ou tu es froid ou bien tu es bouillant. И если ты думаешь, что ты находишься посередине, Et si tu penses que tu es au milieu, просто ты уже откатываешься назад. ça veut dire que tu recules déjà en arrière. Отсутствие позиции в Царстве Божьем не бывает. Il n'y a pas le manque de position dans le royaume de Dieu. Ты или горяч, Toi, ou tu es chaud, или ты холоден. ou bien tu es froid. Если ты не горячий, автоматом ты не такой, что я тепленький. Нет. Si tu n'es pas bouillant, automatiquement tu es froid. Il n'y a pas quelque chose qui va dire que je suis tiède. Мы это должны понимать. Nous devons le comprendre. Аминь. Amen. Читаю снова здесь. Je lis encore ici. Знаю дела твои. Je connais tes œuvres. Ты не холоден, не горяч. Tu О, n'es- если бы ты был холоден или горяч. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, и нищ, и слеп, и наг. Et parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Мы тут видим два портрета. Nous voyons ici deux portraits. Первый портрет Le premier portrait, – это тот, который рисует себе сама Лаодикийская церковь. Сами верующие, они рисовали себе такое, что мы богаты, мы ни в чем не имеем нужду и так далее. Это то, что они себе рисовали, то, что они себе о себе говорили. le premier portrait ici, c'est le portrait les chrétiens de l'église de Laodicée dessinaient pour eux-mêmes que nous sommes riches, nous n'avons besoin absolument de rien. И второй портрет, Et le deuxième portrait, который Бог que le Seigneur говорит. leur dit. Хотя та же самая картина. Bien sûr que c'est la même image. Эти люди видят свою жизнь, как мы богатые, мы зрячие, мы ни в чем не имеем нужду и так далее. Et ces personnes se voyaient comme s'ils étaient riches, comme ils avaient besoin de rien absolument. Но Бог смотрит на ту же ситуацию. Mais le Seigneur regarde également à la même situation. И Он говорит, вы ошибаетесь. Il dit que vous vous trompez. Вы ошибаетесь. Vous vous trompez. Вы ошибаетесь. Vous vous trompez. Потому что я вижу, Parce que je vois, что есть у вас. qu'est-ce que vous aviez? Ты несчастен Tu es malheureux, и жалок, misérable, и нищ, et pauvre, и слеп, et aveugle, и наг. et nu. Господи, мы не поймем. Ты говоришь о нас, что мы наги, что мы бедные. Господь, ты не заметил мою машину, которая на улице стоит? Seigneur, je n'ai pas compris. Tu parles de nous, tu dis que nous sommes pauvres, nous sommes nus. Tu n'as pas remarqué ma voiture qui est dehors? Ты не заметил мой дом, который там? Tu n'as pas remarqué ma maison qui est là-bas? Ты говоришь, я наг. Господи, это галстук, что кто носит сейчас? Tu as dit que je suis nul. Cette cravate, qui la porte en ce moment? Это рубашка. Cette chemise. Вы понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez de quoi on parle? Есть одно, которое они говорили о себе. Il y a une chose que eux, ils se disaient d'eux-mêmes. Есть то, что Бог говорил. Il y avait ce que le Seigneur disait par rapport à la situation. Конечно, здесь говорит, что я богат не только в плане материальном плане, я имею в виду. Bien sûr, ici, quand on parle de la richesse, on ne parle pas seulement du plan matériel. Также в духовном. On parle également dans le domaine spirituel. Когда человек думает, что я уже все знаю. Quand la personne pense déjà, moi je connais déjà tout. Да, я это, читали, знаю Dans это. moi, ça, je connais, j'avais déjà lu. Это Ça, для детей. ça c'est pour les Воскресная enfants. школа.
qui vont à l'écodim. Это Ça, тому брату c'est нужно. pour ce frère-là. Lui, il en a besoin. Это Ça, là, этой сестре. pour cette sœur-là. Бог смотрит на эту картину все. Le Seigneur regarde à cette image. Он говорит, ты не Il понимаешь, dit, tu ne comprends pas. ты беден, Et il dit que tu es pauvre. ты наг, тебе нужно. Tu es nu, Tout tu est as другое. besoin. Поэтому мы должны быть очень внимательными и осторожными. Voilà pourquoi nous devons être très attentifs et faire très attention. С Богом всегда есть момент роста. Avec le Seigneur, il y a toujours un moment que tu dois grandir. Амен. Amen. Есть момент роста, когда мы будем учиться больше и больше знать Его. Il y a un moment là où tu dois grandir, là où nous devons apprendre à le connaître de plus en plus. Ты слеп. Tu es aveugle. Как я слеп? Comment je suis aveugle? То, как ты видишь, La это manière не dont то, tu как я vois, вижу. c'est pas la manière dont je vois. Поэтому ты и слеп. Voilà pourquoi toi, il Не est потому, что ты aveugle. не видишь физически. C'est pas parce que physiquement tu ne vois pas, То, как ты видишь жизнь, то, как ты видишь вещи. c'est-à-dire comment tu vois la vie, comment tu vois les choses. Тебе нужно, чтобы исцелили твое зрение. Tu as besoin qu'on puisse guérir tes yeux. Амин. Amis. Итак, Et voilà. мне нравится в Боге Et j'aime dans le Seigneur то, что Он не просто выносит как бы приговор или же только выносит такое заключение. c'est pas seulement qu'il donne une conclusion ou bien un jugement. Бог никогда Le Seigneur n'a jamais, не упрет себя в какой-то угол. il va t'amener vers un cul-de-sac. И Он говорит, все, ты здесь, все, конец твоей жизни, нету судьбы, нету выхода, только так. Pour dire que tu es là, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'issue. C'est la fin de ta vie, tu es là, Нет. tu ne bouges pas. Non, Нет. non. Бог всегда, Le Seigneur fait toujours, Он найдет, il va, Он trouver, укажет на твою ситуацию, il va te montrer par rapport à ta situation, Он укажет на твою проблему, il va te montrer par rapport à tes problèmes, но mais также Он укажет путь выхода. il va te montrer également le chemin de la sortie. Амин. Amen. Потому что Бог любит человека. Parce que le Seigneur aime l'homme. Потому что Бог любит меня, Он любит тебя. Le Seigneur même, il t'aime aussi. Поэтому Его цель Voilà pourquoi ses objectifs, не заставить себя просто как вы вот не добить себя. ce n'est pas de t'amener jusqu'à te lapider. Нет. Non, Бог любит нас. le Seigneur nous aime. Бог любит каждого человека. Le Seigneur aime chaque Бог personne. любит тебя. Le Seigneur t'aime. Чтобы ты не проходил. Même si tu traverses des moments difficiles. Чтобы люди не говорили тебе. Même si les gens te disent quoi que ce soit. О тебе. Par rapport à toi-même. Что угодно. N'importe quoi. Они не боги. Ils ne sont pas des dieux. Есть только один Бог. Il y a seulement un seul И Dieu. Бог говорит тебе. Et le Seigneur te dit, Он тебя любит. il t'aime. И Он покажет тебе выход. Et il va te montrer la sortie. Амин. Amen. Амин. Amen. И здесь написано, Ici, il est стих écrit, 18, советую тебе. je te conseille, Итак, смотрите внимательно. et voilà, regardez attentivement, Бог уважает тебя как личность. le Seigneur te respecte comme personnalité. Он уважает твою волю. Il respecte ta volonté. Поэтому он говорит, я тебя приказываю. Voilà pourquoi il te dit, moi, Он не говорит. il ne te dit pas que moi je te commande. Он говорит, я тебе советую. Il dit, moi je te conseille. Что такое совет? Que veut dire conseil? Это что-то, которое тебе человек высказывается, который ты вправе выбирать или отказываться. C'est quelque chose que quelqu'un te dit, tu as le droit de choisir ou bien de refuser. Иисус Христос, Jésus-Christ, Бог, Dieu, Он советует. il conseille. Точно так же, как в книге Второзакония De la même façon que dans le livre de Deutéronome, написано il est écrit благословение или проклятие, la bénédiction ou bien la malédiction, жизнь или смерть. la vie ou la mort. Я предлагаю тебе. Je te propose. Но выбери, советую тебе, выбери жизнь. Опять он советует опять. Je te conseille. Choisis la vie. Là encore, il conseille. Он не делает выбор вместо нас, нет. Il ne fait pas le choix à notre place.
это наша ответственность. Почему? Потому что он нам дал волю, и он уважает нас как личность. Et c'est notre responsabilité de faire le choix parce qu'il nous a donné la volonté. Il nous respecte en tant que personnalité. Amen. Amen. И Бог дает 3 совета. Иисус Et дает le 3 Seigneur совета. donne 3 conseils. Первый совет. Le premier conseil, Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé. Amen. Amen. Я тебе советую купить Je te conseille d'acheter золото огнем очищенное. de l'or éprouvé par le feu. Но купить золото, Mais acheter de l'or, купить одежду, acheter des vêtements и третье, что купить еще? И мазь для глаз. et l'autre, il faut acheter collier. Но вопрос, La question ici, о чем речь идет, когда говорю, что надо купить золото? О чем? Есть разные мнения по этому поводу. de quoi on parle quand on dit il faut acheter de l'or? Il y a différentes interprétations à ce niveau. То, как я понимаю, La manière dont je comprends, который я не утверждаю, что самое правильное, que je ne confirme pas que c'est ce qui est vraiment la vérité, но то, как я принимаю за comme основу, за moi истину, je comprends comme la vérité. есть другой стих, который может это объяснить. Il y a un autre passage biblique qui peut expliquer cela. Аминь. Amen. О чем речь идет? De quoi on parle ici? Я богат, и Moi, так je далее, suis и так далее. Etc., etc. За богатство я вам уже немножко говорил. Par rapport à la richesse, je vous ai déjà parlé un tout petit peu. Есть богатство, вернее, понимание богатства отличается La у compréhension, Бога и у нас. la compréhension de la richesse est différente de la nôtre et de celle de Dieu. Бог, когда говорит о богатстве, он по-другому рассматривает, когда мы говорим о богатстве, по-другому рассматривает. Dieu, quand il parle de la richesse, il regarde d'une autre manière. Et nous autres, quand nous parlons de la richesse, nous regardons également d'une manière. Очень часто, когда мы говорим о богатстве, мы сразу смотрим на финансы. Souvent, quand nous parlons de la richesse, nous voyons directement les finances. Но Бог говорит о богатстве как о человеке, который прежде всего ищет Царство Божие. Le Seigneur parle de la richesse comme pour une personne qui cherche le royaume des cieux. Бог рассматривает богатство прежде всего духовное, твое насыщение, твое духовное наследие. Le Seigneur regarde d'abord ton héritage spirituel. Потому что даже то материальное, которое ты имеешь, которое я имею, который Бог дает тебе и мне, Même le matériel que toi tu en as, que moi j'en ai, que le Seigneur te donne, во Второзаконии написано, dans le livre de Deutéronome, il est écrit, это 8:18 написано, что Бог тебе и мне силу приобретать богатство, дабы исполнить завет. То есть Бог дает тебе силу иметь какие-то материальные блага. et il est écrit que le Seigneur te donne la force pour acquérir la richesse, pour confirmer l'alliance qu'il a avec toi. Что же тогда есть истинное богатство, Maintenant, qu'est-ce qui veut dire une richesse которое может быть дороже золота? qui peut être plus chère que de l'or? 1 Петра 1:7 Dans le livre de Pierre, le chapitre 1, le verset 7, написано здесь, к концу стиха, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото. Amen. Аминь. Amen. Значит, то, что драгоценнее, это вера. И не просто вера, а испытанная вера. Et ici, ce qui est très cher, ce n'est pas juste la foi, mais une foi éprouvée. Аминь. Amen. Испытанная вера, потому что золото испытывается также огнем, чтобы примеси выходили. И написано, что это богатство, оно даже дороже золота, которые уже прошли все обработки. Et la richesse dont on parle ici, qui a été éprouvée, elle est plus chère que de l'or. Аминь. Amen. Поэтому речь идет о твоей вере. Voilà pourquoi ici on parle de ta foi. Бог говорит, Le Seigneur dit, купи у меня золото огнем очищенное. achète
de l'or qui a été éprouvé par le feu. Вера, которая испытанная. La foi qui a été éprouvée. Но мы же понимаем, что веру нельзя купить. Nous comprenons qu'on ne peut pas acheter la foi. Амен. Amen. А как я куплю веру? Comment je peux acheter la foi? Проще можно было бы перевести как «приобретай веру». Il était facile de dire aller à la recherche pour prendre de la foi. Это уже более мягче C'est будет. un peu plus Это не слово facile à купить, comprendre. уже «приобретай». C'est plus acheter, mais plutôt rechercher la foi. Но мы должны понимать одно. Nous devons comprendre une chose. Это в книге Исаии, 55 глава. Dans le livre de Ésaïe, le chapitre 55, Я думаю, что первый стих, второй стих. je pense c'est le premier verset et le deuxième verset. Написано, даже и вы, у которого нет серебро, идите покупайте все без серебра и без золота. Il dit même vous qui n'avez pas de l'or, allez-y acheter tout cela sans de l'or. А как можно купить, но без серебра и без золота? Comment on peut acheter quand on n'a pas d'argent et quand on n'a pas de l'or? Веру ты не можешь купить веру. Sans la foi, tu ne peux pas acheter la foi. Никогда. Jamais. Но мы должны обратить внимание на следующее. Et nous devons faire voir attentivement à ce qui suit. Когда мы говорим купить, Quand nous disons acheter, ты другими словами, это будет тебе не просто даром. ça veut dire que ça ne sera pas pour toi gratuit. Ты должен будет платить за это цену. Ça veut dire que tu dois payer le prix pour cela. И цену Et le prix, не материальными, не деньгами. Богу твои деньги не нужны. ce n'est pas de façon matérielle. Le Seigneur n'a pas besoin de ton argent. Это твое посвящение. Et c'est le fait que tu donnes ta vie au Seigneur. Это твоя верность. Et c'est ta fidélité. Это когда ты непоколебим. Et c'est quand tu restes stable dans ce qui Как te написано, dit что faire. вера испытанная. Comme il est écrit, la foi qui a été éprouvée. Вот. Ты платишь цену. Tu payes le prix. Это не будет бесплатно, это не даром. Ça ne va pas être gratuit ou bien donné gratuitement. Амен. Amen. Вот что означает купить. Voilà qu'est-ce qui veut dire acheter. Ты покупаешь, потому что ты проходишь, то есть жизнь свою ты оплачиваешь то есть то, что ты получаешь, то есть твою веру, испытанная вера. Послушай, то, что, допустим, наш брат Володя и Лена, они прошли, это не купи, у них ты не отнимешь, это то, что они прошли, это, они купили это ценой, своими молитвами, постами и так далее, и так далее. Et ce qu'on dit, la foi éprouvée, comment passer notre frère et notre sœur Léna, c'est des choses que tu ne peux pas acheter. C'est ce qu'ils ont traversé dans leur vie, leur prière, leur jeûne. Amen. Amen. Это испытанная вера. C'est une foi qui a été éprouvée. Это не просто вера для покаяния. Ce n'est pas juste une foi pour la repentance. Значит, когда нужна вера для покаяния, не об этой Quand tu вере as я besoin говорю. de la foi pour la repentance, ce n'est pas de Испытанная cela. вера, это вера, которая прошла что-то. La foi éprouvée, c'est une foi qui est passée au travers de quelque chose. Может быть, Рим еще не прошел, но Крым уже прошел. Peut-être Rome n'est pas encore passé, mais le crème est passé déjà. Амен. Amen. Амен. Amen. Ты что-то уже прошел в жизни. Tu es déjà passé par Ты quelque chose. сражался. Tu as déjà combattu. Как однажды Давид, Comme un jour David, когда он хотел купить землю, quand il voulait acheter la terre. сказали ему: Давид, ну ты же царь, ты будешь землю покупать, давай мы тебе дадим это, просто принеси это Богу, ну, в дар. Il a dit, on a dit, mais David, mais toi tu es un roi, tu ne vas pas acheter ça. Voilà seulement, on va prendre, tu vas amener ça au Seigneur. Он хотел купить землю для своей жены, ну как место погребения. Il voulait acheter la terre comme un endroit qui sera pour La sépulture. enterrer, sculpture pour sa femme. И он сказал: Il a dit, я даром, je ne prendrai jamais gratuitement. что-то Богу даром, что принеси, который мне ничего не стоит. Je vais pour donner au Seigneur quelque chose qui ne m'a pas coûté. Je ne vais pas donner. Я куплю. Je vais acheter. Амен. Amen. Я куплю. Je vais То есть, acheter. есть что-то, которое ты должен пройти. Ça veut dire que tu dois passer au travers de quelque chose. И Иисус говорит: Et Jésus déclare, я вижу тебя. je te vois. Ты думаешь, что ты богат, ты уже все знаешь, ты и богат, возможно, и материально, хорошее состояние, жизнь. Я вижу, ты духовно, вроде бы ты все знаешь, но это ни о чем. Я тебе говорю, мне нужно, чтобы ты прошел путь веры. Я хочу видеть твою веру.
Jésus dit, tu penses que tu es riche, tu as tout ce qui est matériel, que tu connais tout, mais je veux que tu puisses passer par un chemin là où ta foi sera éprouvée. Amen. 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 Duhovni ценности не продаются. Les valeurs spirituelles ne s'achètent pas. Ne se Они vendent pas. достигаются. Nous devrons les atteindre. Плод духа, ты должен, он достигается, это не одного дня, ты смиряешься, и порабощаешь свою плоть, и постишься, и молишься, и слово, то есть есть цена, которую нужно платить. Le fruit de l'esprit, il faut payer un prix parce que tu l'atteins avec le temps. И мы в наши дни верующие, мы хотим все, как микроволновую печь. Мы не хотим платить цену, Et nous, en nos temps, comme des chrétiens, nous ne voulons pas payer le prix, но мы хотим получить все. et nous voulons tout recevoir. Иисус говорит, не купи. Jésus dit non, achète. И не у кого угодно, Pas chez n'importe qui. купи у меня. Achète de moi, Аминь. В моем учении. dans mon enseignement. Не у кого угодно не купи. Pas Нет. chez quelqu'un У d'autre. меня. Купи Achète у de меня moi. золото. У меня купи. Achète chez moi de l'or. Иисус не отправляет тебе учение Магомета, или кришнаитов, или там, как называется, эти, которые, медитации, эти. Нет, пожалуйста. Он говорит, в моем учении. Jésus ne t'envoie pas aller acheter dans l'enseignement de Christaïde ou bien d'autres enseignements. Il dit, achète dans mon enseignement. Он не говорит тебе, иди покупай у таких, у известных людей этого мира, эти, как быть добрым человеком, как и у меня, купи у меня. Il ne te dit pas d'aller acheter chez des personnes qui sont reconnues dans ce monde, qui sont gentilles. Non, achète de moi. Амен. Amen. Амен. Amen. Купи у Иисуса. Achète chez Jésus. Но ты не купишь деньгами физическими, потому что tu ne золото и серебро все его. Что ты мне отдашь? Tu ne peux pas acheter avec l'argent physique parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Амен. Amen. Покупать придется, но только не деньгами. Tu dois acheter, mais pas seulement avec de l'argent. И не материальными ценностями. Pas avec les valeurs matérielles. Своим временем, своим усердием, посвящением и так далее. Au travers de ton temps, au travers de tout ce que tu donnes au Seigneur. Стойкость в вере. Tu dois rester dans ta foi. Амен. Amen. Второй. Deuxième, Купи белую одежду, tu dois acheter un vêtement blanc чтобы одеться и чтобы не видно было срамота наготы твоей. afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Амен. Amen. Тут речь идет о праведности, Ici, on parle de la sanctification, sainteté. la sainteté. Праведность, святость. On parle de la sainteté et de la sanctification. Амен. Amen. Вот о чем речь идет здесь. Voilà de quoi Но on parle также можно также немножко дальше посмотреть на этот стих. On peut également aller un peu plus loin dans ce verset. Потому что я понимаю так, что если человек христианин, то у него уже есть праведность Иисуса Христа на нем. Et je comprends que si la personne est chrétienne, il a déjà la sanctification de Jésus en lui. Иисус говорит опять, купи другую праведность. Jésus dit, achète encore une autre sainteté. Но праведность, которую я получаю от тебя, это же не от закона, это же не от дела, это праведность от тебя. Ты даешь мне. La sainteté que je reçois, ce n'est pas par rapport à mes œuvres, mais c'est ce que je reçois de toi. Амин. Как Amen. написано в 2 Коринфянам 5, 21. Comme il est écrit dans le livre de Corinthiens 2, 5, 21. То есть мы получаем по вере, то есть Бог дает нам. Et que le Seigneur nous donne par la foi. Один из переводов, книгу Откровения, 19 стих 8, написано. Le livre d'Apocalypse, un des traductions nous dit, le chapitre 19, 19 стих 8 написано. le chapitre 19, le verset 8. 19, 8. Дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Послушайте перевод на французском языке. Ce sont les œuvres justes. En français, on dit, In anglais, ce sont complet. les œuvres justes des О saints. чем речь идет? De quoi on parle? Дела праведности. Les œuvres des justes. Не, дела, то есть праведные дела. То есть C'est-à-dire les дела, œuvres qui sont justes.
То есть, потому что есть какой-то награда, который, он говорит, послушай, ты праведный, то есть во Христе мы имеем праведность Божию, мы, каждый из нас. En Jésus, nous avons la sainteté de Dieu, chacun d'entre nous. Но вы говорите, что вы богатые. Где ваши дела праведности? Vous dites que vous êtes riche. Où sont vos œuvres saintes? Где дела праведности? Где они? Есть дела праведности. То есть, то дела праведности, то есть, ты не купишь дела праведности, ты должен творить дела праведности. Где эти дела праведности? Où sont les œuvres de la sainteté? Ça ne peut pas s'acheter. Vous devez les accomplir. Дела праведности, прежде всего, в твоей жизни, Les œuvres de la sainteté, d'abord dans ta vie, твои поступки, как ты dans живешь. dans l'action, comment tu vis. Также, когда ты, то есть, чтобы просто сказать, те дела, которые ты совершаешь, при этом не ищешь выгоду себе. Ça veut dire que ce sont les œuvres que tu accomplis sans rechercher un bénéfice pour toi-même. Когда церковь делает милосердие, мы должны убедиться, что делая милосердие, эти люди будут не в состоянии нам помочь. Но помощь наша от Бога. Quand l'Église aide, nous devons comprendre cette aide-là, ce n'est pas pour nous, mais c'est plutôt le Seigneur qui va nous donner la récompense. Amen. 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 Это часть дела милосердия, это дела праведности. Et c'est une partie de ses œuvres. Ты можешь кому-то помочь, то есть, потому что есть праведность, там написано, что эти люди, они же праведные, но там на небе им еще дадут новую. Et on a dit, ces gens-là, ils étaient justes, mais au ciel, on va leur donner encore de nouveau. Мы уже оправданы, но купи еще одежду. Nous avons déjà été justifiés, mais tu dois encore acheter les vêtements. И как перевод написано там, что les œuvres это дела. Comme Это il то, est что écrit, ты делаешь. comme il est Поступки. écrit, tes actions, tes œuvres, Дела праведности. les œuvres justes. В одном месте в книге Откровения написано, что дела их последовали за ними. Et dans un autre endroit, dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit, leurs œuvres les ont suivis. Знаете, я не хочу пойти туда глубже, но вспомните историю за богач и Лазарь. Et je ne veux pas aller en détail là-dessus, mais essayez de vous rappeler de l'histoire de Lazare et le riche. Если вы помните эту историю, Vous vous rappelez de cette histoire? где-то мы можем просматривать, как бы, что дела, которые делаются здесь, Nous pouvons quelque part remarquer et voir que les œuvres que nous accomplissons ici, они каким-то образом могут повлиять там. ils peuvent quand même avoir une influence là-bas dans le ciel pour nous. Amen. Amen. Поэтому важно, какие дела ты и я мы делаем. Voilà pourquoi c'est très important, c'est quoi les œuvres que tu accomplis sur la terre. Есть много людей, которые делают больше дел, чем ты и я. Yes, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'œuvres plus que toi et moi. Они кормят там половину стран, там, я не знаю, там, тоннами помощь гуманитарную отправляют. Ils donnent de l'aide humanitaire, ils donnent à manger à beaucoup de personnes. Вопрос, La question, какие мотивы? quels sont les motifs qui se cachent? Они дела праведности или же это бегство от налогов, или же, чтобы получить какие-то поощрения, контракты в этих странах, или так далее, и так далее. Вы понимаете, о чем речь идет? Et ce sont les œuvres de la sainteté, ou bien ils le font pour avoir des contrats, ou bien pour ne pas payer les impôts. Казалось бы, это дело, это хорошее дело. On peut penser, oui, ce sont des bonnes œuvres qu'ils accomplissent. Ты и я, мы не должны быть таковыми людьми. Toi et moi, nous ne devons pas être ce type de gens d'hommes. Правая рука отдала, пусть левая не знает, пусть пойдет и забудет об этом. Que la main gauche donne, la main droite ne doit pas connaître, on doit l'oublier. И не ожидай, Et n'attends pas le retour. не дай, чтобы он тебе вернул. Ne donne pas pour qu'il puisse te remettre. Но дай, чтобы он тебе дал. Donne pour que le Seigneur puisse te récompenser. Amen. Amen. Не дай, чтобы он тебе дал. Ne donne pas pour que l'homme te donne. Но дай, Donne чтобы он дал тебе. pour que Dieu te récompense. Нам нужны дела праведности. Nous avons besoin des œuvres de la santé. Яков об этом говорит. Вера без дел мертва.
Comme je dis, la foi sans les œuvres, elle est morte. yasikajusho bolshe Je dirais encore plus. ispita na viera Une foi éprouvée, bez diel pravednosti sans les œuvres de la sainteté, toje mертва. elle est également morte. Нужни дела Nous avons праведности. besoin des œuvres de la sainteté. Это то, что Иисус советует тебе, чтобы проснуться. C'est ce que Jésus te conseille pour que cela se réveille en toi. Амен. Amen. И последнее. Et le dernier conseil, Советую тебе купить у меня глазную мазью. je te conseille d'acheter chez moi Глазную мазь. un collier pour oindre tes yeux. Почему нужен эта мазь? Pourquoi on a besoin de ce collier? Потому что есть определенные заболевания глаза, они имеют какие-то определенные заболевания, поэтому эта мазь поможет тебе лучше видеть. Pourquoi? Parce qu'ils avaient certaines maladies au niveau des yeux. Ils avaient besoin de cette collier qui est comme une pommade qui allait les permettre de bien voir. Купи у меня Achète de moi глазную мазь. collier pour oindre tes yeux. Возможно, твой взгляд искажен. Peut-être que la manière dont tu regardes, ta vue est déformée. Он говорит, купи глазную мазь. Il dit achète un collier. Как ты смотришь на этот мир? Comment tu regardes sur ce monde? Искажен чем? Твоим размышлением, что я богат, я и так далее. Тогда ты смотришь на мир, исходя из того, как ты думаешь о себе. Est-ce que tu regardes dans ce monde par rapport à la déformation que tu as du fait que tu es riche et tu regardes dans ce cas par rapport à ce que tu penses? Он говорит, нет, купи глазную мазь, чтобы посмотреть на себя. Il dit non, 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 achète la collier pour que tu te regardes toi-même. Тебе нужно получить, чтобы правильно видеть этот мир. Tu as besoin d'avoir une vue qui est claire pour ce monde. Но также я хочу сказать тебе, Je vais également te dire, другими словами, Иисус как бы говорит, d'autres mots, c'est comme si Jésus disait купи у également, меня. achète chez moi. Значит, Ça veut dire моей болезни, que mes maladies, ответ, решение моего заболевания la réponse ou bien la guérison, la réponse pour mes maladies находится вне меня. se trouve en dehors de moi. То есть оно придет извне. Ça veut dire que ça va venir de l'extérieur. Купи, Achète, то, что ты купишь, поможет тебе лучше увидеть. ce que tu vas acheter va t'aider à mieux voir. Никогда не думай, что ты самодостаточен. Ne pense jamais que tu es autosuffisant. Тебе нужно кто-то извне. Tu as besoin de quelqu'un de l'extérieur. Даже написано железо острит. То есть нужно, что кто-то, который может тебе помочь увидеть лучше. Или посмотреть лучше. Il est écrit, le fer et le fer s'aiguisent. Tu as besoin de quelque chose pour mieux voir. Маленькое откровение. Une petite révélation. Это другая проповедь. Маленькое откровение. C'est une autre prédication. Une petite révélation. Самсон. Samson. Большой Самсон. Le grand Samson. Сильный Самсон. Le Samson fort. Он мог все рвать, ломать и все. Il pouvait tout déchirer, tout casser. Он потерял зрение. Il a perdu la vue. И хотели его вывести, как на посмешище, чтобы он развлекал людей на арене, на цирке. On voulait le faire sortir devant tout le monde pour se moquer de lui dans un arène, dans un cirque. Чтобы он был как шутом. Et qu'il soit quelqu'un qui ce soit un thème qu'on puisse se moquer de lui. Но ему нужны были Il avait besoin, зрение, чтобы использовать ту силу, которая у него была. il avait besoin de la vue pour réaliser la puissance qui était en lui. У него глаза уже не были. Il n'avait plus la vue. Но там была одна, или девушка, или мальчик, то есть, мальчик, Il y avait un petit garçon который стал его зрением. qui est devenu sa vue. Амин. Amen. Маленький мальчик Un petit garçon стал его зрением est devenu sa vue, ses yeux, для того, чтобы он мог использовать волю Божию, разбить эти колонны. pour qu'il puisse réaliser la volonté de Dieu en cassant ces colonnes. Амин. Amen. Амин. Amen. Самсон не мог видеть, он имел все, но он мог видеть. Samson ne pouvait pas voir, il avait tout, mais il ne pouvait pas voir. Зрение пришло извне. Et la vue est venue de l'extérieur. У этого мальчика, да? C'est ce У этого petit мальчика, enfant. который, он мальчика,
Parce que pas vidi minatam gris tayat eti aporne poutre calonne. Il a dit à l'enfant, amène-moi là où il y a ces Les gros sushis. poutres ou bien les I pastav minatam. poutres qui soutiennent tout cet édifice. On Amène-moi on là-bas. will seal. Il était fort, Non ni mogs nat gidina koltiti aporne. mais il ne savait pas où se trouvaient ces poutres. Поэтому в церкви Voilà pourquoi à l'église, нужна мудрость и сила старшего поколения, on a besoin de la sagesse et de la force des anciens. и когда мы вовлекаем молодежь в этом, Et quand nous entraînons la jeunesse dans cela, мы побеждаем. Аллилуйя. nous avons la victoire. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Amen. Амен. Amen. Нам нужно именно это сочетание, Et nous, чтобы иметь победу. et nous avons la corrélation des deux pour avoir la victoire. Итак, Et voilà, мазь нужна. on a besoin de la collyre, la pommade pour les yeux, Чтобы зрение, чтобы лучше видеть. pour oindre les yeux pour mieux voir. Написано Псалом 18, Il est, стих 9. il est écrit au psaume 17, Написано здесь. Светла, именно заповедь Господа светла, просвещает очи. На русском языке это 18:9. Заповедь Господня светла, оно просвещает очи. То есть заповедь Господь, она дает тебе лучше видеть. les commandements de Зрение. Dieu te donnent la vue, il te donne la possibilité de bien voir. Амен. Amen. Поэтому три вещи, которые тебе нужно купить. Прежде, Voilà pourquoi trois choses que tu dois acheter. En это premier что temps. нужно прежде купить? Qu'est-ce que tu dois acheter au premier? Золото. Это опыт, это твоя вера. Это вера испытанная. Когда ты прошел, когда ты проходишь, уже еще до Рима еще не дошли, хорошо. Но хоть пока мы Крим, уже, то есть это. Achète de l'or. L'or, c'est ta foi qui a été éprouvée. On n'est pas encore arrivé à Rome, mais tu es déjà passé par la Crimée. Амен. Amen. Второе. Deuxième, Это что? c'est quoi? Одежда. Les Это vêtements. твоя, речь идет о твоей святости, твоей праведности. On parle Но de ta здесь sainteté. больше идет речь именно о делах, On parle ici соделанные de tes именно в œuvres праведности, Que в tu as accompli святости. dans la sainteté. То, что ты делаешь Ce que ради tu того, что accomplis. тебе Бог дал, или ты делаешь, потому что ты понимаешь, что я люблю Бога, это делать для Бога. Est-ce que tu fais des choses pour que le Seigneur te donne ou bien tu le fais parce que tu aimes le Seigneur? Конечно, мы знаем, что если Он любит нас, Он нам даст. Но Конечно. изначально вот наш план какой? Bien sûr que nous savions qu'il nous aime, il va nous donner. Mais ton premier plan, c'était quoi ta motivation en le faisant? Вот этот момент. Et ce moment. Пусть наши дела будут соделаны в Боге, в святости, в чистоте. Et que nos œuvres soient accomplies dans le Seigneur, dans la sainteté et dans la И sanctification. третье, Et взгляд. troisième, Купи la мазь. vue. Она La поможет помада. твоему взгляду. Elle va aider ta vue. Она поможет тебе лучше видеть. Elle va t'aider à mieux voir. Но также пойми одно, Et comprends une chose. что тебе нужно, возможно, потому что тебе поможет, она, возможно, извне тебя придет. Peut-être que tu as besoin de l'aide qui viendra de l'extérieur de toi. Поэтому будь внимательным, не отказывайся от помощи. Sois très attentif, ne refuse jamais une aide. Не будь самодостаточным человеком. Ne sois pas quelqu'un qui est autosuffisant. Никогда. Jamais. В жизни мы нужны друг другу. Dans la vie, on a besoin de l'un et de l'autre. Потому что когда мы рождаемся, нам нужен человек, когда мы уходим, тоже нам нужен человек. Parce que quand nous naissons, nous avons besoin d'une personne. Et quand nous partons de ce monde, nous avons également besoin d'une personne. Амин. Amen. Нам человек всегда нужен. Nous avons toujours besoin d'une personne. Давайте встанем. Mettons-nous ensemble. Не будь холодным, Ne sois pas froid, но будь горячим. mais sois bouillant. У тебя есть воля. Tu as la volonté. У тебя есть воля. Tu as la volonté. У тебя есть воля. Tu as la volonté. Мы живем в такое время сейчас. Nous vivons dans un temps, Время года такое, vivons dans un temps de l'année где люди очень расслабляются. où les gens s'ouvrent facilement, Релакс. se relaxent. Люди очень расслабляются. Les gens se relaxent. И даже и духовно также они расслабляются. Et même du côté spirituel, ils se relaxent également. Но мы знаем одно, Nous savons une chose, что противник, он не расслабляется. que l'ennemi, lui, il ne se relaxe pas. Дьявол, он ищет, кого поглотить. У него нет времени года. Le diable, il recherche
sur qui bondir. Il n'a pas le temps par rapport à l'année. Inonda mwenye udivile tosto veru shiviru sibia slov na yesli u niveau otpusk on daje u niveau daje otpusk atboga ya ujniz na kak pravi na skazat. Parfois, je suis étonné de voir que les chrétiens, même s'il est en vacances, ils pensent qu'il est également en vacances par rapport au Seigneur. Niet. Non. Ti doje всегда следить своей духовной жизни. Tu dois faire attention à ta vie spirituelle. Ты не знаешь, когда прогремит гром. Tu ne sais pas quand est-ce va venir le tonnerre. Ты всегда должен быть готов. Tu dois toujours être prêt. Ты всегда должен быть готов, на Tu dois готове. toujours être prêt. Tu dois être toujours prêt. Не будь холодным. Ne sois pas froid. И если ты холоден, Si tu es froid, Бог говорит тебе, что нужно делать. le Seigneur te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Потому что когда начнешь свою веру практиковать, Parce que quand tu commences à pratiquer ta foi, точно жарко будет тебе, ты tu поймешь. auras vraiment chaud. Tu vas le comprendre. Аминь. Amen. Ты поймешь, что молитвы будут горячими. Tu comprendras que les prières deviendraient chaudes. То есть, по-другому ты начнешь жить. Tu vas commencer à vivre d'une autre manière. Ты начнешь творить дела. Tu commences à faire des œuvres. Ты отдаешь. Tu donnes. Ты не ожидаешь. Tu n'attends pas. Ты от Бога ожидаешь. Tu attends de la part de То есть Dieu. ты начинаешь действовать верой. Et tes œuvres commencent à agir par rapport à ta foi. И также Et de l'autre côté, заповеди Господни, les commandements de Dieu, они просвещают очи. ils sont là pour rendre ta vue claire. Слово Божье La parole de Dieu, помогает тебе лучше видеть, elle лучше te permet рассматривать. de bien voir, de bien comprendre les choses. Потому что когда ты лучше видишь, ты будешь лучше принимать решения. Parce que quand tu vois de façon claire, tu vas prendre des bonnes décisions. Аминь. Amen. И у нас есть Дух Святой во всем этом, Et nous avons l'Esprit Saint dans tout cela, который поможет тебе, qui va t'aider, который поможет qui мне. va m'aider. Проблема этой церкви, Le problème de cette église, они считали себя самодостаточными. ils se disaient qu'ils étaient autosuffisants. Мы богатые, разбогатели, ни в чем не имеем нужду и так далее, и так далее. Они видели только в материальном плане. Бог на это нужно, но это не самое важное в жизни. Le problème de cette église, ils disaient que nous étions autosuffisants, nous sommes riches, nous nous sommes enrichis, nous avons besoin de rien. Я за, чтобы мы были богатыми, Je suis du fait que nous soyons riches, но это не самое важное в mais жизни. ce n'est pas ce qui est plus important dans la vie. Самое важное в жизни Ce qui est plus important – это dans la твое vie, спасение, c'est ton salut, твоя вечность с Богом. c'est l'éternité avec le Seigneur. Аминь. Amen. Павел говорит, я научился жить и в изобилии, и в скудости. Et Pavel disait que j'ai appris à vivre dans le manque et dans l'abondance. И он также говорит, Il a également dit, я имею все потребное для жизни. j'ai tout pour ce qui est pour la vie. Все потребное. Tout ce que j'en ai besoin pour То la есть vie. все, что требуется для жизни. Tout ce qu'on en a besoin pour la vie. Не излишек, а то, что потребное. Pas plus que cela, mais tout ce que j'en ai besoin pour la vie. Вот посмотри так на свою жизнь. Regarde un peu dans ta vie. Вот посмотри таким взглядом. Regarde un peu avec cette vision, cette Все потребное, tout потребностям. ce que tu По en as besoin. потребностям. Tout ce que tu en as besoin pour la vie. Аминь. Amen. Ищите прежде всего Царство Божие Et recherche d'abord le royaume de Dieu и праведность Его. et sa sainteté. И все остальное, Et tout le reste, оно будет приходить. et ça va venir. Оно будет приходить. Ça va venir. Ты еще больше ищешь Царство Божие. Tu cherches le royaume Оно de приходит к Dieu. тебе, ты еще больше Царство Божие Tu ищешь. cherches encore plus le Оно royaume приходит de к Dieu. тебе, Et ты еще viens ищешь chez Царство toi, tu Божие. cherches encore le royaume de Dieu. Аминь. Amen. Бог не против богатства до тех пор, пока ты будешь искать Царство Божие. Et le Seigneur n'est pas contre la richesse, mais tu dois chercher le royaume de Dieu. Аминь. Amen. Давайте просто помолимся, поблагодарим Господа. И просто молись. On remercie le Seigneur. Prie. Внутри себя, если ты видишь, что ты À стал l'intérieur de холодным, toi. Si tu sens que tu es devenu froid, ты чувствуешь, что как-то уже твоя жизнь, как-то Божия. Но я молюсь, прошу тебя, Господи, помоги мне. tu sens que ta vie est devenue un peu froide, tu dis Seigneur, aide-moi. Господь, продай мне. Le Seigneur, vends-moi. Продай мне это золото. Vends-moi cet or. Продай мне эту одежду. Vends-moi ce Продай vêtement. мне эту мазь. Vends-moi cette pommade. Господь, Le Seigneur, я нуждаюсь в этом. j'ai besoin de ça. Я нужен переменах в моей жизни. J'ai besoin de changement. Я хочу быть другим человеком. Je dois être une autre personne. Боже, я не хочу быть холодным. Seigneur, je ne veux pas être Я хочу, froid. Боже, быть горячим. Je veux être bouillant. Я хочу гореть для Тебя. Je veux bouillir Чтобы моя жизнь, que ma vie она принадлежала Тебе. t'appartienne. Я хочу посвятить Je veux te donner свою жизнь ma vie Тебе. à toi. Господь, Seigneur, я нуждаюсь в Тебе. J'ai besoin de toi. Оживи меня. Fais-moi Я не хочу быть теплым. Je ne veux pas Я не хочу быть теплым.
Jésus. Научи меня. Apprends-moi. Прежде всего искать Твое Царство. D'abord rechercher ton royaume. Помоги мне Aide-moi. не стать пассивным, Ne pas être passif. особенно в это время. Surtout en ces temps. Потому что дьявол, противник, не дремлет и не спит. Parce que le diable ne dort pas. Он ищет, Il recherche. как лев, Comme un lion. готов напасть. Et il est prêt à Он готов напасть, чтобы сожрать нас. Il est prêt à attaquer pour nous. Но помощь наша в Господе. Notre aide c'est en toi, Jésus. Наша помощь в Тебе. Notre aide c'est en toi. Будь с нами. Sois avec nous. Храни нас. Помоги нам быть сильными. Aide-nous à être Быть forts. просвещенными. Avoir une bonne vie. Иметь правильный взгляд. Avoir une vue claire. Иметь Твой взгляд. Avoir ta vue. Научи нас. Prends-nous, Seigneur. Купить не у себя самых. Acheter pas chez nous-mêmes. Купить у Тебя. Acheter de toi. Именно у Тебя хлеб жизни. De toi le pain de vie. У Тебя хлеб жизни. De toi le pain de vie. У Тебя вода, в которой мы De нуждаемся. toi l'eau que nous avons besoin. О, Господь Иисус, Oh Seigneur Jésus. возвеличиваем Твое имя. Nous élevons ton nom. Возвеличиваем Тебя. Nous t'élevons. Возвеличиваем Тебя. Nous t'élevons. Благодарим Тебя, Господь Nous te Иисус. remercions, Seigneur Jésus. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.